अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरे अशरे का पहला रोज़ा स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। बस मुझे इस मैसेज में ये भी कहना है कि जो हमारे 30 दिन होते हैं, 30 दिन हमारे पास रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम के निजात के होते हैं। बहुत ज़ईफ़ हदीसें हो गई हैं जिसमें हम कहते थे कि शुरू के 10 दिन मग़फ़िरत के हैं, 10 दिन रहमत के हैं और 10 दिन उसके हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पूरे 30 दिन ही हमारे पास जो 3 दुआएं हैं, पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ, तीसरे अशरे की दुआ, ये में पूरे 30 दिन ही हमें तीनों ही दुआएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पूरे महीने की फ़जीलत बताई है। सिर्फ आखिरी 10 दिन की अल्लाह ताला ने कुरान का ज़िक्र किया है। कुरान नाज़िल हुआ था लैलतुल क़द्र की आखिरी 10 रातें हैं। बाकी पूरा महीना तो हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का है। बहरहाल हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, पहला अशरा हमारी भी यही थी। लेकिन अब जैसे बात है, थोड़ा सा रिसर्च किया पढ़ा है तो इसे ज़ईफ़ हदीसों में मिलता है। हमें पूरा ही महीना ये सारी दुआएं तीनों अशरे की पढ़नी चाहिए और तीनों ही अशरे के लिए हमें रहमत, मग़फ़िरत और निजात की दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन ख़त्म हो गए तो हम पर रहमतें ख़त्म हो गई और मग़फ़िरत की दुआएं, या ऐसा नहीं है कि रहमत है तो मग़फ़िरत नहीं है। पूरे 30 दिन अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है, क्योंकि इस पूरे महीने ही अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देते हैं और अपने सातों आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं, जहन्नुम के सातों दरवाज़े बंद कर देते हैं। तो पूरा महीने ही हमें अल्लाह ताला से रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात की दुआ मांगनी चाहिए। आज दूसरा अशरा की बहुत फजीलत। सबसे पहले तो बताऊँगी आज के दिन का सूरह हौद। जिस तरह से मैंने हर अपने बयान में बताया है कि सूरह स्वाद का मैंने छठे रोज़े को बताया था, उसके बाद मैंने 8वें रोज़े का बताया था। अब आज मैं 11वें रोज़े का सूरह हूद का बहुत अच्छा बताऊँगी आपको कि आयत नंबर 56 सूरह हूद की। ये इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी और हर ऐसी चीज़ से बचाता है कि जिससे इंसान को ये लगे कि उस पर जादू है, असर है, वहम है, सब इंशाअल्लाह ताला उस सूरत की तो फ़ैल सब अल्लाह ताला ख़त्म करता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको आज के दिन 11वें रोज़े को पढ़ने से या पूरे ही मग़फ़िरत के अशरे में आप कभी भी पढ़ लें तो इससे आपके घर में जो भी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। जिस तरह मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोज़ में बताया है, सारी सूरतों का सूरह स्वाद का बताया था जिस तरह मैंने आपको, और एक और मैंने आपको वज़ीफ़ा बताया था। तो इसी तरीके से आज के दिन सूरह हूद का है कि सूरह हूद आप बावज़ू होके आगे पीछे दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ के और 41 टाइम्स सूरह हूद की आयत नंबर 56 आप विर्द करें और उसका पानी पिएँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करेगा अपने औलाद के लिए, अपने जो वालिदैन हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के लिए, और जो वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो आज के दिन हमें अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पहला दिन हमारा मग़फ़िरत का जो शुरू होता है। अल्लाह ताला से हमें हर लम्हे अल्लाह ताला से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि का विर्द रखना चाहिए। और सूरह हूद को 41 दफ़ा पढ़ने के बाद आगे पीछे दुरूद शरीफ के बाद 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ के इफ्तार के वक्त अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। बाकी जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, सबसे अच्छी हमारे इस्लाम में है कि हमारे इस्लाम में कोई मुश्किल नहीं है। हमने इस्लाम को मुश्किल बना दिया है, बहुत आसानियाँ हैं, बहुत हमारी यहाँ छूट है। हमें बहुत कोई किसी चीज़ की हमें पैरवी नहीं है कि हमें इसको बांध दिया जाता है। बहुत इस्लाम हमारा दीन बहुत आसान है, हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। बहरहाल ये आप किसी भी वक्त करें सूरह हौद का तो अल्लाह ताला आपके लिए सारी मुश्किल परेशानियाँ दूर करेगा। और जो लगता है आपको जो हमारे साथ कि है ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, जो वहम होते हैं इंसान के पास, इसको डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, इसके लिए बहुत मुजर्रब अमल है। क्योंकि हमारा जो दिमाग का फ्रंटियर एरिया होता है, जहन का जो सामने का हिस्सा होता है, वो हमारा सोच रहा होता है। तो इस दुआ को पढ़ने से इसको बहुत ताकत मिलती है। तो बहरहाल आज का दिन 11वें रोज़े का मुझे आपके सूरह हूद को आगे रखना था। बाकी आज के दिन जो भी हमारे वज़ाइफ़ हैं, जो भी मेरी दुआएं हैं, वो तो आप पता ही है सबको कि अल्लाह ताला से हमें अपनी हर लम्हे अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए और हर लम्हे हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि हम जो रोज़ा रखते हैं ये कोई भूख और प्यास को रोकने का रोज़ा नहीं है। आज के दिन का ये भी है कि अपनी ज़बान को पाक रखें, हम ग़ीबत
کسی کی نہ کریں، ہم چگلی کسی کی نہ کریں، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اصل میں روزہ ہمارا ہاتھ، ناک، کان، زبان ہر چیز کا روزہ ہے کہ ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، ہم کوئی غلط ہاتھ نہ اٹھائیں، ہم کسی سے غلط بات نہ کہیں۔ تو ہماری یہ سب بھی روزوں میں شامل ہوتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف بھوک اور پیاس کا کو کہہ کے روزہ رکھیں۔ بھوک اور پیاس تو فاقے میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں پورے اپنے روزوں کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان کی جو حق ہے ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارا قرآن کا حق ہے ہم پر، ہمیں اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح روزے کا بھی ہم پہ کچھ حق ہے، اس کو ہمیں پورے حق سے ادا کرنا چاہیے۔ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں کہی ہیں ہمیں اس ہر چیز سے ہمیں روکنا چاہیے کہ یہ نہیں صرف کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور ہمارا روزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا روزے میں شامل ہے کہ اپنی آنکھ سے کسی گناہ کو نہ دیکھنا، زبان سے کسی بات کو کڑوی نہ کہنا، ہاتھوں سے غلط کام نہ کرنا، پیروں سے، یعنی ہر چیز، ہمارا ہر اعضا جو ہے وہ ہمارے روزے میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب اس کا پورا حق ادا کرنا چاہیے کہ روزے میں ہمیں پورا حق ہمیں کیا ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ ہم رکھتے ہیں، روزہ ہمارا ڈھال بنے گا، کیونکہ روزے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خود اپنے سامنے اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی چیز رکھیں، آپ سوچیں کہ ہم کسی اپنے خاص، کسی اپنے رشتہ دار کو گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو ہم کتنا سوچتے ہیں کہ اس کو اچھی لگنی چاہیے چیز، اس کو خراب نہ لگے، اس کو یہ چیز ہم اچھی سے، ہم نیو برانڈ سے برانڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا برانڈ ہم دیں اس کو اور اچھی چیز دیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو چیز دے رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو روزہ دے رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا کہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر اس چیز کے لیے کہا ہے کہ مجھے عبادت بھی کرو، اس میں میرے لیے کسی سے غیبت چگلی نہ کرو، کوئی منافقت نہیں کرو، بھوک پیاس سے باز رہو، اپنے نفس پہ قابو رکھو، تو وہ آپ کی روح پاک ہوگی نا۔ تو ہم جب کسی کو گفٹ دے رہے ہو تو ہم دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں دینا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سخت سکھانا چاہیے کہ روزہ ہمیں کیوں رکھتے ہیں، ہم روزہ کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں روزہ کا مقصد نہیں پتہ، ہم صرف بھوک اور پیاس اور کہتے ہیں بس کھانا پینا نہیں ہے ہمیں، اور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ ہمیں اس روزے کے اندر کی فضیلت ہی نہیں پتہ کہ اس میں ہمیں کرنا کیا کیا ہے۔ اس میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم ذکر و اذکار کرنے ہیں، تو ہم اللہ کو ایک چیز دیں گے۔ تو میں نے بچوں کو ابھی سے اگر ہمیں بتائیں یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نام، اپنے بچوں کو تربیت کریں تو ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھے کہ ہمارا روزہ کس مقصد کے لیے اور ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں روزے کے لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے اور روزے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور میری جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور طاقت ہمت دے کہ میں اپلوڈ کر سکوں، اور جو مسنگ ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کمپلیٹ کر دوں گی جو بیچ میں میری مس ہو جاتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم سب کے لیے بہت خیر و برکت لے کر آئے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکل و پریشانیوں کو دور کرے، اور آج کے دن اللہ پاک پاکستان، اسپیشلی پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ یہ جو آج کل بہت جنگوں کا چھڑا ہوا ہے کہ ہر جگہ ورلڈ وار کا چھڑا ہوا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، میں ہمارے بچوں کو، اللہ پاک پاکستان کو، سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور سب کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔